Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक बंधु, आज जानुरी मास 25 तारिख शनिवार। आज दिन टॉप 20 खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय पर मध्य जानि परिबे आजिर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल को नुआ करी आसितले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सूचना मिलुची मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। चलित वर्ष सरकार देबे 40,000 चाकरी। फोकस रे रहिबे आईटी। सूचना अनुसार प्री बजट समीक्षा पर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलित वर्ष 40,000 नियुक्ति दियाजिबो बोली घोषणा करछंती। बजेट नै आलोचना प्री बजेट सरिबा परे मुख्यमंत्री एक सांबादिक सम्मेलन करथिले। सेतिरे मोहन माझी कहिथिले फेब्रुआरी 17 तारिख रे बजेट पई आलोचना हला। 31 तारिख जाए मतामत देई पारिबे। पूर्वतन अर्थमंत्री और अर्थ विशेषज्ञ बजेट नै परामर्श दैछंती। सदस्य माने बहु गुरुत्वपूर्ण परामर्श दैछंती। जनवरी 31 पर्यंत समस्त मतामत देई पारिबे बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। एबे जिबा परवर्ती खबर। तमन्ता सूचना मिलछि 19तम किस्ती आकर चाषी को गुड न्यूज। खाता को आसीबो 5,650 टंका। सूचना अनुसार चाषी मान को सरकार देले बड़ भेटी। एमान को खाता को आसीबो 5,650 टंका। काहे की जानंतु। केंद्र सरकार झट चाषक एक खुशी खबर देइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट कमिटी 2025 मार्केटिंग ऋतु पई कंचा झटर एमएसपी वृद्धि को अनुमोदन करछि। एही निष्पत्ति कृषक मान को आर्थिक आराम प्रदान करिवो और भविष्य में समान को अधिक उत्साहित करिवो। केंद्र सर्वविशेष निष्पत्ति अनुसार 2025 ऋतु पई कंचा झटर सर्वनिम्न सर्वोत्थान मूल्य 5,650 टंका स्थिर कर जाइछि। एबे जिबा परवर्ती खबर। मंजे सूचना मिलछि सैमसंग गैलेक्सी A56 गैलेक्सी A36 रे मिलिबो यूनिक कैमरा। लीक हैला खुलास। सूचना अनुसार सैमसंग निजर फ्लैगशिप S25 सीरीज पर वर्तमान मिड बजट गैलेक्सी A सीरीज को लॉन्च करने को प्रस्तुत होईछि। सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज रे दुईटी फोन गैलेक्सी A56 एवं गैलेक्सी A36 आसंता किछि मास मध्य रे लॉन्च होई परिबो। ए दुईटी फोन गत वर्ष लॉन्च होईथिबा गैलेक्सी A55 एवं गैलेक्सी A35 रो अपडेट वर्जन हबो। सैमसंग रो एही दुईटी फोन नुआ कैमेरा डिजाइन सहित आसी पारे। गत किछि वर्ष धरि सैमसंग निजर मिड बजट एवं फ्लैगशिप फोन पई समान कैमेरा डिजाइन व्यवहार कर जाइछि। एथिरु यूजर्स माने ए दुईटी फोन रे किछि नुआ देखिबाकू पाइबे। एबे जिबा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि सुना बजार लागिला निया हु हु होई बढ़िला दर। सूचना अनुसार सुना बजार लागिला निया हु हु होई बढ़िला सुना दर। विवाह ऋतुर अवहेला हेतु भाबे सुना दर वृद्धि साधारण लोक निद हजाई देउछि। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 75,550 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 82,420 टंका रहिछि। सेही परि भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुना दर 75,550 टंका रे पहुंचिथिबा बेले 24 कैरेट सुना दर 82,420 टंका रहिछि। एबे जा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि आसंता 3 दिन आउ बढ़िबो ताती तापमात्रा। सूचना अनुसार राज्य रे शीत आहुरी कमी पारे। आसंता 3 दिन और राति तापमात्रा आउ 2 रु 4 डिग्री बढ़िबो। या प्रभाव राति रे शीत कमी जिवो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। राज्य रे विभिन्न स्थान रे राति तापमात्रा बढ़िबा सह दिन बेलार ताती भी ऊपर मुहा होईछि। गुरुवार गोटिए दुईटी स्थान रे छाडी बाकी समस्त शहर तापमात्रा 30 डिग्री ऊपर थिला। एबे जिवा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि आसंता 3 दिन आउ बढ़िबो ताती तापमात्रा। सूचना अनुसार राज्य रे शीत आहुरी कमी पारे। आसंता 3 दिन और राति तापमात्रा आउ 2 रु 4 डिग्री बढ़िबो। या प्रभाव राति रे शीत कमी जिवो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। राज्य रे विभिन्न स्थान रे राति तापमात्रा बढ़िबा सह दिन
ବେଳର ତାତି ବି ଉପରୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ସହର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ସ୍କୁଟର, ट्यांक फुल कले जीव 226 किलोमीटर। सूचना अनुसार विश्वर प्रथम सीएनजी स्कूटर नहीं आसी टीवीएस कंपनी। यार ना जुपिटर सीएनजी जहाँ ग्राहकों को कम खर्च रे अधिक यात्रा करा कहा जायछि कि डुआल फ्लूप सिस्टम विशिष्ट यही स्कूटर 1 किलोमीटर जीवार खर्च 1 टंकार मध्य कम आसीबो। आसंत जानिबा स्कूटर संपर्क रे टीवीएस जुपिटर सीएनजी रे डुआल स्ट्यूल सिस्टम दिया जायछि जो 2 लिटर रो पेट्रोल टैंक एवं 1.4 किलोग्राम रो कंसंट्रेट नेचुरल गैस टैंक रही। कंपनी कही कि फुल टैंक सहित स्कूटर कंपनी को रेंज 226 किलोमीटर स्कूटर एयर कूल सिंगल सिलिंडर 124.8 सीसी बाई फुल इंजिन मिलिबो जहाँ 7.2 बीएच परी सर्वाधिक पावर और 9.4 एनएमआर पिक टर्क उत्सन्न करिवो। एबे जिवा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि आउ रहिला 7 दिन तापर कटिଯିव राशन कार्ड मिलिबनी चाउल। सूचना अनुसार राशन कार्ड धारीको पाई बड़ खबर। राशन कार्ड उपभोक्ताको ना काटी दिया जिबार संभावना रही। सरकारक पक्षर जारी गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा करा जायछि। राशन कार्ड रे अनेक सरकारी सुविधा मिलुथबा बेले किछि धनी श्रेणीर लोक माने चंचकता करी राशन कार्ड हातेई छंती। तुरंत किछि जरूरी काम कराई नियंतु नचेत राशन कार्ड ना काटी दिया जिवो। एबे जिबा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि 25 और 28 रे जामु तांती एक्सप्रेस बातिल। सूचना अनुसार संबलपुर जामु तांती पर्यंत चलुवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी आगामी 25 और 28 तारिख में चलाचल बातिल रहिबो। रेलबाई पक्षरु जारी सूचना अनुसार रेलगाड़ी संख्या 18,309 संबलपुर जामुजेंसी एक्सप्रेस आसंता 25 तारिख एवं रेलगाड़ी संख्या 18,310 जाम्बू तांजी एक्सप्रेस आसंता 28 तारिख में चलाचल बातिल रहिबो। उत्तर केन्द्रीय रेलबाई अंचल रेल चलाचल बाधा सृष्टि होइथिबारु एही निष्पत्ति निया जायछि बोली सूचना प्रदान करा जायछि। एबे जिबा परवर्ती सूचना मिलुछि फेब्रुआरी 6 रु ऑफलाइन टिकट बिक्री मुख्यमंत्री देखिबे मैच। सूचना अनुसार फेब्रुआरी 2 रु ऑनलाइन टिकट बिक्री आरंभ। फेब्रुआरी 9 रे बारबाटी भारत इंग्लैंड मैच अनुष्ठित होबो। फेब्रुआरी 2 रु ऑनलाइन टिकट बिक्री आरंभ। फेब्रुआरी 6, 7, 8 रे हेबो ऑफलाइन टिकट बिक्री। बुधवार मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिया मैच टिकट किनी छंती। ए नै ओसीओ सदस्य एवं सेक्रेटरी संजय बेहेरा मुख्यमंत्री कार्यालय जाइथिले। मैच नहीं ओसीओ पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा सरिछि बोली संजय कहिसंती। एबे जिबा परवर्ती सूचना मिलुछि 28 रो संयुक्त कृषक संगठन रो आंदोलन। सूचना अनुसार विद्युत समस्या को नहीं बरगड़ जिला संयुक्त कृषक संगठन आंदोलन मुहा होइछि। कृषि क्षेत्र में व्यवहृत विद्युत एवं घरोई विद्युत बिल को नहीं संगठन उद्वेग प्रकाश करी एहार समाधान पई बारंबार सरकार तथा विभागीय कर्तृपक्ष को दृष्टि आकर्षण करा सरिछि। एबे जिबा परवर्ती खबर। सूचना मिलुछि अस्तव्यस्त करुछि घन कुहुडी। सूचना अनुसार राज्य रे किछि दिन हबो शीतर लहरी जारी रहिथिला। सकाळ और राति समय रे घरु बाहरिबाकू कष्ट होई पडुथिला। सकाळ कुहुडी रे चादर ढांकी होई जाउथिला। संध्या हवा मात्रे माडी आसुथिला जाड। देह थराई देउथिला पहला पवन। विशेष करी उत्पन्न और पहाड़िया अंचल मानकरे अधिक शीत अनुभूत होउथिला। एबे जिबा परवर्ती खबर। समस्त को मिलिबो पीएम आवास। सूचना अनुसार जगन्नाथ माटी प्रथम सर्वे आरंभ होइछि। तालिकार प्रकृत गरीब निष्पेषितଙ୍କ ना नहीं। समस्त योग्य हिताधिकारी को आवास मिलिबो कहिसंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। आवेदन कले समस्त को आवास मिलिबो। 24 वर्षर तथ्य देखिले कष्ट होउछि बोली कहिले मंत्री। आम सरकार गरीबों को उचित न्याय दबु। घर नथिबा लोकन को आमे घर दबु। एबे जिबा परवर्ती खबर। लॉन्चपुर आसिला किया सीरीज रो माइलेज डिटेल्स जानू तो 1 लिटर पेट्रोल चलिबो केते। सूचना अनुसार भारत किया सीरीज फेब्रुआरी 1 रे लॉन्च हेबाकू जाउछि। यह लॉन्च हेबा पूर्व
ଚାର୍ଜ ମାଇଲେଜର ଡିଟେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ବୁକିଂ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସବ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏସ୍ୟୁଭିକୁ 6 ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ 8 ମୋନୋଟନ୍ ପେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ବସି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ବସିବ ବୈଠକ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 6 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 74,181 ବଢ଼ିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବଦଳରେ କମୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଇ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024ର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାତ୍ର 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। LIC ମିଳିବ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମାତ୍ର 18,000 ଟଙ୍କା ଜମାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଧାରଶୀଳ ପଲିସି ମହିଳା ବୀମା ଏବଂ 75,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସରଳ ପ୍ରିମିୟମ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି LIC ଆଧାରଶୀଳ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଜନତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଘରେ ଥିଲେ ଏହି ଜିନିଷ ସରକାର ଦେବେ ଆବାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଆଜିଠୁ ସର୍ଭେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ଭେ 22 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଫ୍ରିଜ ଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଘର। ଆଜିଠାରୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ। କିଏ ପାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସର୍ଭେ। ରାଜ୍ୟରେ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ସରକାର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 144 ବର୍ଷ ପରେ ମହାକୁମ୍ଭ କିପରି ହେବ, AI ଜାରି କଲା ଭିଡିଓ। 144 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2169ରେ କିପରି ହେବ ମହାକୁମ୍ଭ, AI ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭିଡିଓ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସଙ୍ଗମରେ ଚାଲିଛି ମହାକୁମ୍ଭ। ଏପରି ସୁଯୋଗ 144 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 144 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ ହେବ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମହାକୁମ୍ଭ କିପରି ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ଆଉ ମନେ ମନେ ଏହାର ଛବି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା। ତେବେ ଏହାର ଏକ ଆଗୁଆ ଭିଡିଓ କରିଛି AI। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଲାଗିଥାଏ କୁମ୍ଭ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦେବେ ଏତିକି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲିଟର 101.11 ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ 1 ଲିଟର 92 ଟଙ୍କା 69 ରହିଛି।
ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ ବିଏମ୍ କ୍ରିଏସନ୍।